ano wo person e driver ni ene dodo na ano na eja omo mate omo dia na emom wo person eja wo your pabene or driving mo dia me kan fu ANA driving school na any travel and turn na opposite e wa tenga jan bra yen so yetumi ajo feso prophet eye mejo wakasa na prophet mejo enkomo oni nyina edi ene say wasi empo hu ni say o say untimi kawe ya no anu awo ba no perception egu ho kranya ne prophet mejo an be 1958 o am pa che me so ka me kan kire mu de ade ba foforo am ka kire mu prophet mejo o kire se unyini won ba ko so yo prophet mejo o kire se uyi odifo ene yi eye osofo atan we yi ohina atan na se pa no wa so ayi odifo ko di hina pacho hwan ne be yi wata ese o de ye mo chamsomboa ye mo chamso aso ka nyina aso fo bofo unu wo kama wo ti aso mo so ja betu dwa no bible mi said ni mu bebre sa mi so ade ami ni mu so ji akenyi to ada woroma e family kan tenten ye hwemra ne ba wo mo makwadire wo nyamso mu no o so akere ne memu di ama na obi bia wo ye wo hene no bible mu no na owo ni difo reverend obofo asma ye ken a mi kire mu o ye odifo sa no claim sa so ne hunu na yenim so ye difo so na wo ye difo no so wo hene bi wo hot te no a enka wo ye difo mo hene no so wo hene ne fom o ye niema ense so wo ye o tia wo man no anim guase ba wo difo na akoyi na tan koka so wo enti ati se Nathan na David ayi wo hene kase no okofo obi yiri no sa kum nipa no David na nyamiama ni nyansa Nathan na nyamiam si ni difo ama na sa anwo sane adom na yetimi di yi atentimi ka sansem no enti Nathan kokko yi na tan ko keka de obeka sa wo ba ji ahenie no bo wo so na wo sa yi difo a then who police the policeman they make what you say enti ba ne sa acha sa wo no one ye ma wo chem so kura ye nka wasem kura obi nhunu oboni na obi hunu papampa na nyankopɔ kura so na se difo bi mpo meka enkyerɛw so de atoso biem se ba tete no aye Old Testament po be si ye niam mpo no amamre wo ho na amamre no aye no ene ye nyame som se si ya no aye New Testament Jesus Christ the chidifo no ene ne boy bra very good tete no na adifo no ni ahemfo no ni ade no omosom nyankopon but through the Father, God the Father. Na God the Father ne tete no nyuma no na eye mogahwiegu ye twa wodwan ye twa akokɔ ye hwie mojagu na sa mogahwiegu no ni amamre ne sa ne mabebre ni aforebo bi ni ade no na enhohoro ye bone ne mom na kata so ye friend say eye atonement of sin enhohoro enti say ya painti ni yellow na so be painti so white still yellow ni wo white no inside enti say white no hohoro yellow ni wo wo ba yesu de no de ba ne ba ye sa ne ma nyina fro ka so no de ni moja ba ye atonement like about sacrifice enti say no say white ni wo honom na so person o painti yellow na ye hohoro white ni free okora nsa no painti yellow no enti yesu moja ne ba hohoro bibia ena awohoro sane ma no nti yesu mra wode bre na yesom no pouring libation se wugu nsa nimsa akukɔ twa bebem nantwie twa bebem odwan twa bebem moja twieguo eya aboa moja hwieguo ebeba ene ye nyamesom ene ye Kristo som enko it is a reverend obafo ye Kristo ni a obetima ye ni Kristo ni osa ye sofo now amamre panifo se ye ntontwene enti senkra ona ye si no hene no so man toto o mahenie na se na so mo respect akonwa na respect ahenia ade bia ni wa obetimi di asesa se obi aba obi dua anaso obi di asema to obi so na ye bia ye be saman na wo reverend obofo na ade esese siu na so ansani ye be humu no kura na se be yi no amamre mu no gisi etwa akokɔ gisi etwa moja agisi egunsa frɛ na nanom nsamanfo frɛ abosom no akonwa ne si so no what will you do Christo som
ne mra ne saa de we no enko ebobra e opposite enti reverend bofo akonyen no sebio se ahemfo no esi ne hene no minim se omo nananom amfa kululu bi ne de akonwa ne si ho omo nananom di nukure enti akonwa no edimu enti no mahu ne se on edimu ayenye dai yemfa ne mesisu nanso omo ne Kristo suma wafa ato ne ho so no ebesi de na akonwa no ensa ye gugu so no ogu ni sen ani Kristo suma mfa eno nso nkyere se ye botugu ba wo no kwotena so no dwumadie no ni Kristo som dwumadie no emfa ene sei ye twam brabia na ye twam moja gu no ye twam afiri ho aba New Testament era ye ne nkonkunu na namasase so sesi ye na ye keka ko Yesu maye Yesu amfa saade no ama ye se yenyo enti se oye den na se obedi amamre no so dia ida so de kasa de be makasa na odi nyame de amanyame meme point ne se no se oti akonwa so na obi beka chese na wadawro mame ne we nya se wakofa manyire waye se enti maboni dua. Are you going to ignore the amamre no na odi Holy Ghost akotwetwa dua nim ana se wo se ye de dato de denti e so man komfo ebetwa akoko ni hwie moja no gunu ahwehwem amamre ne ba ya djuma na sa amamre ne ya djuma na sa rebu obofo ti akonwa so na bia camera dan so na wono ahye Yesu anim pa pagya na ne hwe Yesu anim na ye twa akoko na akoko de papa no adane ne ye pa yesiafa ye mega wat yesiafa no wote wono ofrantuma na sofo ne sofo nketwa so buttons e wa sorry them frɛ Yesu a no obeso wo kire sei we dey asen aba adwenkyerɛ te sɛ hwene na no pɛ de na Opoku Williams so se ne babe ma enya afe ba ko aka ne mfie hu so otwedi amponyame enhyira de ma ne ba no e de just Lord ohene ba Edupoku biem so number 1 eho eno mo Williams na ene ose ono ne papa wo sa just Lord ohene ba Edupoku omo biem so number 1 ose ne ba Nyankopon ma ne nyinkyire na de da ne ba na koma so no Nyankopon ema ne emremu enti na ese just Lord ene yeso ye chia aha mira ohene ba wo me meti ho na sa so fu medwe boko aja so fu medwe boko o che na adwene ati sa hwene ye ti obi a ne de ebi de nye feso obi a de fata nanim boko fanfa ati ye twa so obi de ati ye twa so na aka kakre na fata nanim ohene ba me chia so fu yi lensam no ye kase ye baba ma ye nwi ensem bibiri ho no mo a onim ne oka ebi nso so no o kasafa ensaguro de me mpensaguo ho me ne ya adwene okwan bi so but wonim lensam no de me peki ye o se adifo no se odifo koye ohene a hwan na obetulufo because David ye man no we ohene no na adifo no turo bi se odifo Nathan mo on say oni ba odifo Yakobo odifo a ye fa bibi subordinate prophet won ma adifo nkitwa bi wona ase a wono no eboa wo to ka Exodus chapter 7 Moses na ni nwa Aaron na oye odifo de ma no a ye fa no subordinate oboa no me ba o sha Christianity no no bebre adwini say David onye prophet but me match up tebi oba mu so oye prophet na me ya akamasem no so wo kan asomafo nwoma mu a 2 verse 30 Acts chapter 2 verse 30 wo say fa iza kana nabiyyan wa allamu anna allaha hafu lahu annahu ta'amuru dalla yukamu masihu wo say Allahu akbar enam se enam se David no ye odifo I mean ka twi nu kwa na wontini ye o ye odifo wo say esade se wo ye odifo David yo ena Peter kan ho asem enam se no wo ye odifo na wonim se Onyankopon aka se obema ne sirimu ni na abedi na de enti David na wo ye odifo but no wo ye ohene Onyankopon se ma si me hene ame mbɔ konkono so na name na ma wo
tieni yo enti enya enfumuso se sofo ana odifo ebedi ohene mimi mfunso bi ewo mu ana wo nya chapter bi ya se osofo bi ko di ohene ma nyagopo okumu no wo kan ayi braso sam ne second Samuel ono mo se no ohene bedi ade no oye bone nyagopo okumu no oye bone no okumu no enya ohene na odin ti okumu no okay enti bisosofo ni se wo kan sem bebira kasi ekomu a Yesu moja ade obetwa moja ne Yesu wo ye kan Luke chapter 2 say ekuwo gana to ni dini ana won kan yana awo say Yesu ba ya twemu no atwemu sai enipa na wo say eninti moja atwemu no ye wo no ye say de Mose mlate no ye kuwo gana to ni dini okay ade twa ni twatia na awotwe ndi sosofo no asa na mitu obafofo say ayina wo bedie no enam say Yesu of ndiri wonne ahemfo defense wom enti ono no I was so obu ateno with God's law with the Bible he believes so the Bible di enti wo ohene o so okata ko say onyankopon da ahemfo na se it means onyankopon tum enti I was so odini hin no with nyankopon from enya ahemfo no from na dia bo ahemfo no na mo so fu ya to ka medo ka se eyo wrong na die o ma chapter bi ya o ye sofo o so fine o so Kristo ni o so Kristo sum na me ka so medo the way Kristo sum ko ni Bible we mu say Yesu apene so apene so the way Kristo sum any Bible we eni na china ye benya Christianity say Kristo chudi fo dem so man kasa ye wonyankopon sum na o Bible num ya mu so nkasa because Bible na down esun pa ye I say wusia ni ye pia o and anapa me chia Grace ra esi enu na Africa pito so chia o 1000 baby a obi ese fa odi awa capito na kojo ofusu hene ya no so tosu mi no ndi ase mi hu ne da anapa no so chia ye pa say 100 billion okay anapa yen so ejo so dos misramo epem 10 why kay sika bia ababa wa bi atesema sami wo man ewo ekitore gini enyo no na ene dia idia o ya atesema sami wo man ewo gini ewo ekitore gini e friend na nase wa abonsu wana bua Michael ewo gini ho in fact o boy dum ho pa gini dia no gini ho science na so na akoga bon togo nyina du wo ho yes o me bia o me na bua pa mama mfo he mo ko so anhwe yen Michael na me person ye to aba mo nyina wa amano no udu abua kwa office wo no papa wisdom so na ye assembly man papa wisdom so me nyintu nyintu so sisi na ya frefro bi anye no ana me assembly position tu nya abotere wa whatever encha kase nkoma Sofia okasa yi se friend ayon Major. Na muso eso One na eka. So akase we so because Bible say dey dey man. Do so me chia no ba bi obi a na me dey be start ba bi a me nua eka na okobo so on say Kristosum no on enchire bi wo mu a ese ya ye ne tare bi a odwene ho a won te ase hwe ewiase ade Nyankopon ompe eye bone yes and then anybody should tell me and yes by na one nkrofo de wose ade a wompe eye bone Kristosum esi Yesu achi se edie Kristofo no kwa se Yesu ditum so anya ntum wonnim ho asem e ba ye no okọ ese ye de niam bi ahye ye ho ama chenchenche Bible no ba be to ya mamre o e ba be to ya mamre obi wo ho ne nkura brem e soro kan na me ye de no koma akomfo e ma akomfo tete aduro ma no ho to no ene wo ye sofo enu so me chese enu so amamre wo ho amamre ka amamre de obaye amamre obaye no kwambone so no enu watie nyame so wo ya amamre na so wo ye no kwampa so a e de na chese enye papa ese ya ko ese ahenie no eya abosom sem bia Nyankopon kra mpe enso Bible mu ko Bible mu a omu a mu ni Nyankopon nante ya mu pena sem na ahemfofa oh yeah on the yeah ira sa ko so we speaking oh yeah mo fra na he ba na say yeah daveti wo mu amwa mun kan we say Bible na fi obi ma yeso na bae na yeso ya fosum ni bi e de abata ye de ho wo ko Bible mu ko say mun kai tete atempo no Jeremiah 16 what you say na obi ko di hina sabi musuo be no abo na mpo wo de ye asantefo anase ahenie ye jinsanguo atum ensaguo no so no ye wo bone ne ho papa ade bi wo wiase bia ye wo bone ho papa ye na enyanke yenkese what you say
ye wo boni na wo papa ho se me ya de me asema ba hemfie na se ya mamre kire se ye ngunsa na no mfa no kure wo mumra na yagu na de no kura ba Nyankopon pe no kure asa ya bo bi dua ya na konsuom ya twa aboy ya to no kwa soro ya se afa ampa fa nipa no te ase wo som ni Nyankopon de na kire se bone ese ya kwa se nchiche yemu Kristofo no mfa ha na ahemfo no so a wo mu gu nsa no mfa ha ene ni sa Kristofo kwa mu yare amonu maduro me kire se bebre wi wo wo pasa ase kura de ya asole a me musa no medo wo pasa ase de ya asole no okwo ho da kwaji asase ensa kanen so ne nton ne friend ensa ukotu nsa age asase na wo edinsa na wo edinsa tramo e desire edinsa so for na so ko India fo nno e na bagana ha India fo so mo sum Kristo eno so esu ne han enika bi da ne Krishna what you say enyema bi wo ha mo so sumfa emma ese obi akodi ne hene na o hene mundi wo hene adere at me chat some Samuel man stone ya dia Samuel man na imano stone eno ne Facebook wana dabi ni na tepa dabi social media dabi boss so say stone you na go so capito na capito macro dabi say ya beto aba ntimi ga so nu ya be yodi ya nkoja Mr. Kwamredu mle bi omba no me ba no wonu so na ya yo atisa organizer enye jase yema onu organizer ana boabo ano do last oba ha se no ne ba no anopa bi no fa mpani bu baby ko fie kura o de coffee just one de coffee o se me de wan coffee onu ango beye jandi fa mpani bu baby masalu mpani se adechie wo de han ne bo ne ho dawu na baby no za ade ache na mo se akokọ ba ho adechie so twen ya fe na ha ni na no we so sha ki ba di sa ti wonda o do defo tire ba ti no pufu pa sa ani ya fe na hal nipa enwe ni mu platform so nipa enwe ni mu oh yes te ben yate na hal ko fa mpani bu baby masalu mpani se so ni to nwan ni fra wo ye ntima nkyere wase na oba bi se no bo nfie wo de ye ni ka fu ye ye ni ka fu ye you ha so the Paul Isaac was written UK when you come and say you can Pablo available pufumpa asile tafa we da magine ndiga bia me kai ba fa bani baby ambanese ene mu bribri enkuko edidi befi awusa de yes mo no nsia me ni dama enti se mi hu se nipa bi adwene na omtirima na mi wanwo so akoko sa de esa na to adwene na ti adwene wura fa over kai de ti awa me na no ask media for mo ya de me ni so mo nya na de ask media for me che wo no mo frɛ wa no mo gro ono mo gro na so lumai na me say mo banyina batu o no mo frɛ Veve, so for that na work so for me job. And it's done compared to 100 trillion the doors mean to me why? I got for 500. Okay. Me do asem na work na dwen na wo kire. Na onko turo no mu. Turo so that match na man na hweso yo ma obi ka ho. E wo turo no mu. Ma me fa ya dwuma wura nyem fato ho. Hwe anya se bi bukuta ba buku na we nyame adwuma ho. Ya dwuma wura nyame de royalty bi dua na so de bi dua ya wo hwe so yie no. And omi ask media omi a travel and tour driving school omi rich city estate property omi ne dia o ayi wa ne dia ai ne uya ko jifi ajuba ko be num e se so hwe so yie nti no na bi be ka ho na me se nyame kwa be ka sa afare so abasa de bi kura sa ba be ka ho e be durudu ento de ade na domo na mo nda na hwe so yie a oye de mo ho e wo churo no mu ba bi de mo bibi a me nka na confirm bi wi oh da bi se ne nyame abambo nti enti o de mo nso matu enti adoma chede ne ko de man krofo na o kai bible na wo so o de fo no mo tira so mo adoma chede o mo obi num o mo obi mienu mo obi ba ko so ati ase enti adoma chede ye de wo hwe e ba ko bona hwe so ye o de be ka ho wo hu se o bafo o ye sofo onu anga se kasa kra wa se me ye sofo enti de ma be di hene enti se sa pe man no e wo nse me ye sofo ai masaba ye wo hene enti so obi num wi na me ka chen so wonya obebu nse me wo hene enti obejai because se asofo eni nya what you say enti wo enti ya fa sa wa asofo so twum
ɛnɛ oyesi oyere se sa ne ma na akoye nyina no so fu twim na so ko di nyina obejai eni me bi wo ha eni bi e question sa na obi sa na me nkire nti o sa hini emu odu ahemfo ano ekura nim de enti so obi no wi no ka che so nya ya o so be bu so yo enti obejai enti do akodi nyina so o ya hini o di nyina na so o bot tena ne abra na me nkire me jai a boni be ne wo mu ana se kura so hu so hini bi e chichiri wi be sei na be kan maka so ko kire anamba so mama ko mejo wo se wo ye di for so for e de ko di here wo mu na yi aso for aten se wo di baten ye wo ni tene no wa sa ko di here enye mu na be yaduru on se e mu be yaduru everybody se odifo ni ho asofo ni ho what you say odifo ne ba na wo sofo wo che odifo ne ba ye sanete e ti so wo di baten tene no wa sa ko di hina enye mu na be yaduru okay enti mesre me na mejo no me pa ne chewo mesre no onko mra bi mate ono anka sakra no ho kasa no sa hide tu na ongodi okay e ko tu na oni na nim de be kwasoro ai se fa Samuel sa atesem chairman yen fa ma no wa be mo go go tell you no one day metimi dia